K'a fo k'a waleɲuman dɔn fo y'a fɔ aw sigiyɔrɔ la aw n'a balimakɛ don Jason Toroski. Maliyɛnw an bɛ bɔ bi an b'an da don Kaoudioumo ko histoire la. Histoire jumɛn? CNT ye résolution min ta kunu an b'an da don a la. Ko in kɛra an sigilen don an bɛ jateminɛ na an bɛ ka calcul bɔ et tout ça la. Depuis ni affaire kɛra ne yɛrɛ ɲɛ b'a la a kɛra panique au village. Pourquoi? Parce que mɔgɔ caman bɔra, mɔgɔw paniquera, mɔgɔw ye kuma caman bɛɛ y'i ta fɔ, mais n bɛ nin bɛɛ faamuya, n bɛ nin bɛɛ bonya ka da ta kan, n bɛ nin bɛɛ respecter ni y'u ye nin na parce que u b'a ɲa ne de fɛ. Mais yanni n ka don sujet kɔnɔ k'a ɲini mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ transition dɛmɛ n'an m'an kɔlɔsi an bɛ ka siran min ɲɛ an yɛrɛ bɛn'o créer. Ni an m'an kɔlɔsi an bɛ ka siran fɛn min ɲɛ an yɛrɛ b'o créer. O ye jumɛn ye? Parce que nin ko in kɛlen n'i y'a jateminɛ mɔgɔ caman de bɛ yen n t'a fɔ k'u filila u ka trajectoire la dɛ, mais ko in ye mɔgɔ caman nalo ta. Mɔgɔ caman y'a bisigiya k'a fɔ n'i y'a ye CNT nin ta ko Maliki Jaw k'o de bɛ Kaoudioumo kɔfɛ. O de kama n ko n'an m'an kɔlɔsi an bɛ ka siran min ɲɛ an de bɛn'o créer. O ye jumɛn ye? An ka bɔ bi k'an bɛ Maliki Jaw la gosi k'o bɛ Kaoudioumo kɔfɛ ou bien u bɛ ka Kaoudioumo bila sogɛli la ou bien u bɛ ka Asimi janfa. Ni anw yɛrɛ y'an comportement kɛ o ye, ni an tora k'o kuma ta fo k'o don Asimi kunna, est-ce que o tɛna bɛnbaliya créer Asimi ni Maliki Jaw ni ɲɔgɔn cɛ? Ni anw tora k'an sigi ka to k'o kuma fɔ, est-ce que o tɛna dutu semi o ni ɲɔgɔn cɛ? O de kama ko in kɛra jusqu'à preuve du contraire. Ne t'a fɔ diɲɛ kɔnɔ ko Maliki Jaw bɛ Kaoudioumo kɔfɛ. Non. Ne yɛrɛ ye preuve ye don min na n bɛ sɔrɔ ka kala tura kan. N bɛna exemple dɔ di aw ma. Ni Kaoudioumo kelen ka nin histoire la a bɔra ka fan bɛɛ kɛ mankan ye wagati min a bɛ bɔ a bɛ video kɛ a bɛ sogoli dɔgɔya k'a dɔgɔya. Ni information kelen ninnu ni nin hakilina kelenw de tila ka circuler réseau sanfɛ comme quoi ko Maliki Jaw de bɛ Kaoudioumo kɔfɛ. Voilà pourquoi a tɛ ka solution foyi ta Kaoudioumo na. O Maliki Jaw kelen sigilen ɲɛna an bɛɛ sigilen ɲɛna Asimi sigilen ɲɛna procureur ye Kaoudioumo interpellé ka Kaoudioumo minɛ. An bɔra an ye kuma wɛrɛw fɔ tuguni. Hali minnu kun bɛ k'a bisigiya olu bɛɛ ko dutu bɔra u la. Comme quoi ko Maliki Jaw tɛ Kaoudioumo kɔfɛ. O de kama n'an m'an kɔlɔsi anw yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye an bɛ fɛ ka fɛn min dénoncer comme quoi ko Maliki Jaw de bɛ ka Asimi janfa ou bien a bɛ Kaoudioumo kɔfɛ. Ni anw ma sabali bi ka to ka bɔ bi ka Maliki Jaw la gosi ka Asimi majam ka Asimi sankɔrɔta, o ye anw yɛrɛ kɛtɔla ka bɛnbaliya créer ninnu mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ. O y'an kɛtɔla ka dutu don u ni ɲɔgɔn cɛ. Donc an k'an yɛrɛ kɔlɔsi o yɔrɔ la. Jusqu'à preuve du contraire. Mɔgɔ si kana bila a kunna ko Maliki Jaw bɛ Kaoudioumo kɔfɛ. Hali sini ne ma sɔn a ma. Hali sini ne ma sɔn a ma. O tɛ se ka kɛ. C'est-à-dire kɛcogo t'o la quoi. Kɛcogo foyi t'o la. Aw bɛ ka ɲinɛ min kɔ c'était Maliki Jaw ye bi ka Kaoudioumo ka décret de nomination ka abrogé ka Kaoudioumo gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ. O pouvoir tɛ Maliki Jaw bolo, o tɛ CNT mɔgɔ si bolo. A bɛ jɔn bolo? O ye Asimi kelen de. Asimi de bɛ se k'a bɔ yen nɔ. Donc ni Asimi m'a bɔ jusqu'à présent a bɛ ka fɛn fɛn kɛ a bɛ ka kuma fɔ Asimi tulo bɛ nin bɛɛ la. Ni Asimi m'a bɔ yen pour que an bɛ taga an gulo Maliki Jaw de la. An ka sabali dɛ. Aw k'a dɔn k'a fɔ hali anw minnu bɛ ka video kɛ bi an tulo bɛ kule an ko Sogɛli, an tulo bɛ kule an ko Asimi. An tɛ Maliki Jaw fɔ, an tɛ Ismaël Wage fɔ, an tɛ Modibo Konɛ fɔ. Mɔgɔ min tɔgɔ bɛ fara mɔgɔ fila in kan o de ye colonel Sadio Kamara. Et pourtant Sadio Kamara ni Asimi olu mɔgɔ fila ma baara in kɛ dɛ, u mɔgɔ duuru bɛɛ de y'a kɛ. Donc déjà hali o yɔrɔ yɛrɛ la ne delila k'a fɔ n ka video kɔnɔ n ko le fait que an tɛ Maliki Jaw tɔgɔ fɔ ka caya, le fait que an tɛ Modibo Konɛ tɔgɔ fɔ ka caya, le fait que an tɛ Wage tɔgɔ fɔ ka caya, n k'o bɛɛ ye c'est-à-dire o bɛɛ ye poste ko de. U ka poste tɛ kelen ye parce que Asimi ye président. Donc du coup ko mana kɛ président de y'a kɛ. Voilà pourquoi o tɔgɔ bɛ fɔ. An bɛ waati min na ko bi anw bɛ kɛlɛ ko de la défense c'est-à-dire sécurité. An k'o de la. Donc du coup cɛ min bɛ o kunna bi au département kunna n'o ye ministre de la défense ye o ye colonel Sadio Kamara ye. Voilà pourquoi o fana tɔgɔ bɛ fɔ ka fara Asimi ta kan ka fara Sogɛli ta kan. Donc hali n'anw yɛrɛ m'an farati hali o kuma fɔcogo fɛ an bɛ se ka tɔ ninnu ladimi k'u la kɛlɛya ou bien n'u ma kodɔn quoi. O de kama an b'a fɔ hali bi an bɛ dugawu kɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ. Mais ni anw yɛrɛ m'an kɔlɔsi
on de bɛna kɛ sababu ka tiɲɛ don ni ɲɔgɔn cɛ ninnu mɔgɔ duuru ni bɛnbaliya donna ninnu ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o transition ko bannen donc n balima mɔgɔ minnu bɛ k'u bɛ vidéo kɛ minnu bɛ jamana jɔgo ko in na an bɛɛ lajɛlen an k'an hakili to nin yɔrɔ la an k'an yɛrɛ kɔlɔsi maintenant an bɛna don nin ko yɛrɛ kɔnɔna na sisan ko CNT ye résolution ta soit disant ko Kaojim ka détention ko o suspendu ne ye ko in ye ne ko n ko c'est à dire n ko a ma ne don quoi a ma ne don ne m'a don ba la ne m'a kɛ ko yɛrɛ ye quoi parce que bamananw b'a fɔ ko mɔgɔ t'a fɔ ko mɔgɔ t'a da sago fɔ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si da facture sara min ka di ye b'o fɔ bon ne bɛ CNT ka nin ko in ta ka bila o minɛn kɔnɔna na pourquoi u ka nin résolution in c'est nul et nul effet aucun impact sur les dossiers ou sinon affaires de Issa Kaojim. Mais problème est là, ni yoro la ka fo CNT mo munu be CNT kono. Ka fara Malick Ndiaye ka bon ne yɛrɛ information min sɔrɔ apparemment Malick Ndiaye yɛrɛ ka bɛ voyage la au terrain mais ko Hashim y'a wele k'a fɔ a ɲɛna k'a ka ordre do a ka département kɔnɔ ko Hashim y'a wele k'a fɔ a ɲɛna ko min kɛlen filɛ nin ye a ka réparer mais o kunnafoni di lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ne bɛ nin kunnafoni ne bɛ nin di aw ma bi awɔ Hashim Malick Ndiaye wele k'a fɔ a ɲɛna a ka ordre do a ka département kɔnɔ k'a fɔ a ɲɛna u ka nin ko rectifier parce que tout simplement maloyala ko do kumashuli ko do lebu ko do wa dɔgɔyalima do o de kama n b'a fɔ Malick Ndiaye ye peu importe i tun bɛ voyage la k'i ka premier vice-président ani deuxième vice-président ani troisième olu le jara ka nin ko ni ka nin mamuru tɔrɔ k'u bɛ Kaojim sauver n dabali de banna an ko pas de favoritisme an ko de ko Mali kura nul n'est au-dessus de la loi fa ko t'a la ba ko t'a la n den kasa o t'a la n somɔgɔ kasa o t'a la mɔgɔ mɔgɔ i mana tiɲɛni kɛ ko sariya ye i nɔ minɛ i ni min ka sariya ko da i kan a y'an kuma suli depuis ni kan aw bɛ taga ka taa résolution dɔ ta ko k'aw yɛrɛ dɔ sauver aw mamuru dɔ sauver et pourtant mɔgɔ minnu y'a minɛ olu ma bin a kan Touré ye Kaojim minɛ a y'a minɛ ni saraden kisɛ mun ye a y'u argument u bɛɛ lajɛlen avancer tiɲɛ kan sariya kan bimaka kan a minɛna kun min kama k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye a article denw k'u bɛɛ labɔ mun de bɛ aw bila ka taga k'aw bɛ taga résolution ta ko ka Kaojim défend pourquoi o yɔrɔ de y'a kuma suli ko ye donc ne bɛ Malick Ndiaye ɲininka ani minnu ye nin voté minnu y'u bolo kɔrɔta ne bɛ aw ɲininka aw ka nin acte nin ani don min na polisiw wulila ka taga mugu ci k'u ka commandant k'o tɛ fermé kaso kɔnɔ aw ka nin acte ni o acte différence bɛ yɔrɔ jumɛn aw ka nin acte ani o acte différence aw ka différence yɛrɛ naba ye aw ta kɛra écrit de ye mais ninnu ta kɛra pratique de parce que ninnu bɔra ka manifester donc c'est des choses vraiment u forme tɛ kelen dɛ mais c'est la même chose et dɔwɛrɛ tɛ dɛ aw bɛ ka impunité de favoriser quoi quelle honte aw bɛ ka impunité a bɛ k'o de favoriser ne ko aw ma ko ne kɛlɛ ka nin ko in ye ne y'a bila ko datigi b'a da datigi sago b'a da la quoi mɔgɔ tɛ mɔgɔ da facture sara ko ne ye ko in bila o minɛn kɔnɔ pourquoi vous savez pourquoi parce que ko in kɛlɛ depuis ninnu ka résolution tara dɔrɔn ne ko n k'a kɛra panique au village ne y'a ye bɛɛ wulila ka kule bɛɛ bɛ ka fan bɛɛ kɛ mankan ye a tɛ bila a bɛ tantɔ bɛɛ bɛ ka c'est-à-dire tellement que tout simplement parce que Kaojim ko a sigilen don mɔgɔw ni kan bi parce que nin tara ko parce que ko Kaojim do donc c'est-à-dire minnu bɛ ka Kaojim ko kɛlɛ kɛ a t'olu arranger quoi a kɛra sababu ye fu ɲinɛna hali sariya yɛrɛ kɔ quoi u ɲinɛna hali jamana yɛrɛ constitution kɔ ne kɛlɛ ka nin ye ne ko n ko ne ba bofiɲɛ de ye quoi ba bofiɲɛ pourquoi parce que non seulement an bɛ sariya jamana kɔnɔ on est en démocratie et anw fɛ yen nɔ anw ka constitution y'a jira k'a fɔ ko pouvoir saba de b'a anw fɛ yen 3 pouvoirs différents et séparés et tout c'est-à-dire a bɛɛ indépendant ye quoi et pouvoir exécutif bɛ yen nɔ n'o ye président n'a ka gouvernement Choguel ninnu ka fara législatif kan n'o ye an ka CNT et il y a le pouvoir judiciaire qui est c'est-à-dire
oui indépendant de quoi a sababe indépendant de mais pouvoir judiciaire mona minke sente konte depuis quand sente se ka ordre di anga jujuma kuyeni ke kamanya orola juju kanga bo ka plainte yele ko sente moko kan donc oui une résolution minta ou kumana télé forum de do ka yira moko la ka fo anyanga moko la défense c'est des choses qui ne fait même pas amanga la ke quoi mais oui au lieu au kewale de oui ka impunité de favoriser ils ont très mal fait mais sauf que c'est nul et nul effet parce que impact foi tala a te foi nyako ou dala maka kasoro makuma quoi au makoya ou dala maka kasoro umakuma ka wuli ebe se chugodi ebe ka sala ko keleke ameka impunité ko keleke ka justice la clé c'est favoritisme te ebe se ka wuli chugodi kebe résolution ta ko justice mo do mbene ko be ka eka sente ko be ka département kebe wuli ka résolution ta otigi ko otigi deme ko ka détention en suspens depuis quand on vit dans quel pays non seulement c'est nul et nul effet ka yu merom na bi voilà pourquoi ni yoro la mbe anyini mali dembe fait en bela délai en a tout soutenu en a justice en soutenu samuni silima ye ntena se ka comme na bonne vidéo qu'on a pour ka na gagner samuni silima ye comment on appelle au lieu communiquer ke samuni silima communiquer ke ka kla ka ira ka fo non seulement Touré ye ka oji ministre parce que moko wakilla ko do wakila ko kawji mbe ka shogel boga shogel critiquer meke ko kawji mena odron la aka critique kono o acting me fen so amam la shogel kamo abeka acting menkere o acting ne be dankare ke jamana ka sécurité de la quoi o acting ne be dankare ke jamana ka sécurité de la avec le trouble à l'ordre public anika jamana na déstabiliser acting mu orike amnana o acting de kama et non amam mena ka ko ka shogel de buruja ama mine ka foka ka shogol de bourgeois donc amna tien sraka ani saria sraka samni silima mo ko be non seulement kangar da sente mo nyina ka kla ka yurula ka foko sari pouvoir ou séparer l'endo pouvoir judiciaire ba damana et pouvoir législatif ba damana donc beki ka barake beka betui mo si interférer mo la o tan fladi ka kla ka ira ko communicat tribunal à travers Touré, Koube ou soutenir Bi, c'est-à-dire soutien indéfectible à Touré, en un département de la justice à la commune. Donc, non seulement Ambe Touré soutenu, ou Malidé Bekanga Touré soutenu, parce que ma fongo progrès malade, mais Bi, il est numéro 1. Aou maye autre que le flé Bi, ayalaye. Alors qu'on a gagné, j'espère que maintenant sur 100, j'espère bien. Oh là. Bon. Pardon. Vidéo m'a dit ça, mais je suis désolé. Pardon. Bon, avec un téléphone, au bora 600, quand mon do mine, colonel do bala, na au hakli be kula, ne bora ka fo au nyana yanno. Mune wala ka bo kamono. Ngo jogoro dobe video kelado aberuzama ado masonga isa ka ujum toko de fadu beba do haklima bebe kuluku to manado fuwa beba do tiki kuluku ngame ka ujima ngola ka fana ko ka ujum ko il est dangereux kubo billahi tallahi afranya kubo anga sigide ko anga sigi kala tename ka ko bana bokene ka ne de ko ola sago ne tseka an sigi ka ko kelen koy parce que a kelen ko fo ni misal anga freke ka ko chi ngo atigi ani tentigi no baka do nyonga ngo finitigila ka nyo colonel wi ma fo nyana yano ngani civil to abudo baka do nyonga u beka bembeke u ba fika coup d'état ke ashimna u ba fika c'est-à-dire chokola gouvernement chi aya ala kuma ka vidéo fla ne man kuma fo nyana yano
o ma tɛmɛ 72 heures kan kaw ji minɛna nin ko la kaw ji minɛna kaw ji min ka audition kɔnɔna na dɛ c'est kuma minnu bɛ fɔ dɛ o enquête bɛ dayɛlɛ dɛ mɔgɔ minnu impliqué b'a la ka taga bɛɛ minɛ kunu ne bi u bɛ mɔgɔ joli mɛ mɔgɔ 10 ou bien mɔgɔ 10 joli minnu impliqué bɛ nin ko la k'u tun b'a fɛ ka fanga la dafiri ka fanga renverser ka gouvernement renverser a ma bɔ yan nɔ an tɛ kuma an kunfɛ dɛ o de kama maliden bɛɛ lajɛlen maliden bɛɛ kan ka fɛɛrɛ kɛ cogo bɛɛ la ka Asimi dɛmɛ cɛ ne bɛ kuma kelen fɔ an ɲɛna an ka sabali dɛ bilahi talahi bilahi ni Asimi bɔra an bolo n'aw ye Asimi ɲɔgɔnna sɔrɔ san 100 nata kɔfɛ a ka sebiri dan ku la ne de filɛ k'a fɔ aw ɲɛna minnu bɛ n'olu hakilina ye min ye bi n'o ma kɛ dɔrɔn u b'a n'u sigi manamana kan fɔ la a bɛ taa ninnu ye kɛ tan Salisu ye janfatu de Salisu b'a kɛ tan cɛ an ka sabali dɛ a bɛɛ tɛ se ka kɛ e sago ye koyi e ka hakilina o tɛ se ka kɛ tiɲɛ dɛ e sago ye min ye k'o ma kɛ a tɛ se ka kɛ e ta ye dɛ aw b'a ye aw bɛ Asimi ye kuma na Asimi ka kuma min a b'a dɔn acte a bɛ acte min posé o de y'a ka kuma ye aw yɛrɛ k'a filɛ Asimi ka serment prêté ani bi cɛ kalo joli 4 mois mais Asimi a ye fɛn min réalisé Mali kɔnɔ aw k'a filɛ ba ye aw de la ka ɲɔgɔn ye wa vie chère ko kuma min bɛ k'a fɔ gouvernement sigira ka conseil des ministres k'a la ka tila ka bɔ ka publication kɛ ka communiqué kɛ ka maliden bɛɛ lajɛlen la rassurer ni Ala sɔnna ma u se ye min u b'a kɛ pour que malidenw bɛ lafiya wa bilahi ne ma tɛgɛ lafiya a bɛ kɛ parce que an bɛ gɛlɛya min bɛ bi olu ka laɲini tɛ o olu ka dabɔkuma olu n'o tɛ o ni gɛlɛya nin an bɛ sɔn nin de ma an b'a ko ka bɔ Faransi bolo ko sari ko foro bin bali wolo 9 n'o bin o tɔ tɛ kɛ wolo foro ye anw b'a ko ka bɔ Faransi bolo Faransi yɛrɛ ma ka sanction ta fɔlɔ yɛrɛ CEDEAO ma sanction ta fɔlɔ bi malidenw de bɛ ka bɔ ka kule ka fama kɛ mankan ko vie chère buru de a kɛ tan aw t'a fɛ ka kɔngɔ muɲu aw t'a fɛ ka sɛgɛn muɲu an ka bɔ jɔn juru la ne ni président taara k'aw to n'a y'a ɲɔgɔnna sɔrɔ ka sibiri dan ku la bon ka bɔ kuma la min fɔ aw ɲɛna mɔgɔ bɛ ka inquiéter n b'a fɔ aw ɲɛna bi k'a fɔ aw ɲɛna sini Maliki Jawo tɛ kaw ji min kɔfɛ dɛ Maliki Jawo ta kɔfɛ bi a ta kɔfɛ sini wa u ye nin min kɛ hali u ka nin résolution ye a ma ɲɛna a bɛ impunité a b'a favoriser dɛ mais aw b'a kalama est ce que aw b'a kalama ko a bɛ se ka kɛ k'u y'a kɛ ni laɲini dɔ fana ye wa parce que kaw ji min ka minɛli la bɛɛ de da binna a kan bɛɛ da binna a kan aw bɛna kaw ji min ka degré de fɛngɛ wa sauf que olu tɛ se ka kaw ji min ka degré abrogé dɛ ils peuvent pas mɔgɔ min bɛ se o de ye Asimi ye bon kaw ji min bɛ nin ko min na bi n y'a fɔ aw ɲɛna wa hali yota a t'a kɛ kaw ji min tɛ bila bi a tɛ bila sini n y'a ye nin demande min kɛra dɔw yɛrɛ m'a fɔlɔ dɔw ko de ko kaw ji min yɛrɛ bila la kaw ji min ma bila dɛ kaw ji min bɛ kaso kɔnɔ wa a bɛ le 3 décembre ma kɔnɔ a bɛ juger a bɛ tila ka taa kaso la n'a taara kaso la a bɛ juger nécessaire k'a fɔ ko vu que a place absentelen don vu qu'il peut pas exercer m'a fɔ cogo di n t'a a ka pouvoir fɔ dɛ mais a ka baara quoi a tɛna se ka baara exercer faute de quoi a bɛ prison na donc a ka degré bɛ sɔrɔ ka abroger sisan k'ale bɔ yen pewu ka mɔgɔ wɛrɛ bila a nɔ la wa kaw ji min tagali filɛ nin ye mais bɛɛ la rassuré kaw ji min tɛ nin transition a t'a laban a bɛ bɔ nin CNT kelen kɔnɔna na donc an ka sabali an ka hakili kɛ kelen an kana bali k'an jatigɛ ka fɛn bɛɛ miiri an kunna ka n'an sigi k'o fɔ ko y'an ka tiɲɛ o tɛ tiɲɛ dɛ i ka hakilina mais o tɛ tiɲɛ dɛ n bɛ min fɔ aw ɲɛna nin kolonɛli mɔgɔ 5 Sadio Kamara Maliki Jawo Ismaël Wage ani Modibo Kone Asimi tɛ se ka kɛ foyi ye ninnu kɔ Asimi tɛ se ka kɛ foyi ye ninnu kɔ wa fɛn fɛn bɛ ta CNT kɔnɔ Maliki Jawo u tɛ décret foyi ta u tɛ loi foyi ta u tɛ foyi voter diɲɛ kɔnɔ n'u ni Asimi de ma sigi ka kuma ka jamana dun o kana na CNT kɔnɔna na Asimi tɛ se ka kɛ foyi ye ninnu kɔ donc an kana na k'an b'a fɔ ko Maliki Jawo de b'a fɛ ka coup d'état kɛ Asimi na a b'a fɛ ka Asimi janfa n'an m'a prévu n'an m'a ye kɛnɛ kan an kana kɛnɛ n'an m'a ye kɛnɛ kan an kana fɔ parce que anw de bɛna kɛ sababu ye sisan k'o duti dɛ k'o don Asimi ni Maliki Jawo cɛ k'o bɛnbaliya anw de bɛna tila k'o sɛmɛ an nɛnikɛtɔla an bɛna tiɲɛni kɛ donc bɛɛ k'i bolo da dusu ka bɛɛ lajɛlen ka sabali an ka to transition kɔ an se ye min ye Faransi b'an kan an yɛrɛ b'an yɛrɛ kan Faransi bɛ mɔgɔ minnu kan ka pression k'u ka diyagoya ni fin aw y'a ye buru dayɛlɛla gansa malidenw ma bɔ ka kule ka fan bɛɛ kɛ mankan ye o bɛ jɔn de ka fɛ transition tɛ ni y'a ye France ma sanction o ni France sanction daminɛ sisan ko gɛrɛntɛ na sisan ça veut dire que an bɛ ninnu labila quoi ça veut dire que malidenw bɛna wuli ka bila ninnu na quoi parce que France ka laɲini o de ye ka population su k'a bila ninnu na pour que o bɛ se ka segin u ma cogo min na
donc an ka sabali an ka baara kɛ ni hakili ye an ka baara kɛ ni kunkolo ye an ka dusu to yen an ka hakili bila dusu ɲɛ kuma bɛɛ o de tun bɛ ne bolo ni affaire in na k'a bɔ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n bɛ bɛɛ bonya i hakilina kan pour que parce que n b'a dɔn mɔgɔ bɛ ka kule fɛn fɛn bɛ ka bɔ k'i hakilina fɔ parce que olu b'a ɲɛnen fɛ u t'a fɛ ka tiɲɛ u b'a ɲɛnen fɛ u t'a fɛ ka tiɲɛ mais kuma dɔ la an k'an sigi an ka jateminɛ kɛ kuma dɔ la an k'an sigi an ka hakili an k'o bila dusu ɲɛ an yɛrɛ ɲɛnin kɛ tɔla an kana taga tiɲɛni kɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo yɔrɔ la procureur Touré ala ka barika don i la i ka ninnu ka nin résolution impact zéro tu es libre ou sinon vous êtes libre comme l'air awɔ c'est-à-dire vous êtes indépendant et libre en même temps c'est-à-dire k'aw jimu boli kaso la bi comme affaire taara juge yɔrɔ la bi n'a fɔra ko plainte état de plainte do jɔn plainte do procureur Touré de plainte do o da minɛ o donc e de bɛ se ka plainte retirer ou bien e de bɛ se k'a fɔ ko k'a bila ou bien a bɛ juge bolo o de bɛ se ko k'a bila sinon ninnu ka fɛn n'an y'a mɛn mɔgɔ da ko wulila ko ka pression kɛ Touré kan ko ka kaw bila n'an y'a mɛn mɔgɔ da an bɛ bilahi an bɛ fa bɔ wulu la ou an bɛ fa bɔ fatɔ la k'a don o tigi la anw sɛgɛnna nin nɔfɛ anw sɛgɛnna ka nin ɲini dɛ anw sɛgɛnna ka mɔgɔ ɲini min bɛna ka na sara la tile c'est-à-dire n ka cɛ liberté d'expression ye tiɲɛ mais ou bien bamananw ko ten ou bien maninkaw kɛ ko muso ma jɛlen ko den de mais ala walijulama ko wɛrɛ b'e kɔnɔ liberté d'expression ye tiɲɛ mais ka tɛmɛ a dan kan ko fo e ka jamana la déstabiliser ko fo e ka jamana tan k'a yɛrɛ kɛ ko fo e ka jamana gouvernement d'Afrique o tɛ laɲini wɛrɛ ye o tɛ passé yan donc vive la justice malienne vive Touré i man ju i Touré man ju i y'a dan de wa an ka taga dɛ Touré i jɔ an ka dɔ mɛn a b'a fɔ cogo di Touré i jɔ an ka dɔ mɛn sa Touré i jɔ an ka dɔ mɛn Touré ne kɛlen ka dɔnkili in ye mɔgɔ tun hakilila ko Touré bɛna nin tigi minɛ ne ko bilahi ni yɛrɛ de ka ɲi dɔnkili a diyara ne yɛrɛ trop parce que n'i tɛ fɛn kɛ fɛn tɛ f'i ma n'i tɛ fɛn ɲa fɛn tɛ f'i ma i t'a fɛ dɔ ka f'i ma wa kana foyi kɛ i t'a fɛ fɛn ka f'i ma wa i ma kun k'i sigi ou bien i t'a fɛ dɔ ka f'i ma wa kana na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ to lahara yen nɔ n'i tora yen fɛn tɛ f'i ma mais k'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔ nin kan i bɛ ka baara da cɛw kan bilahi i bɛ maa jamu dɔ bɛ f'i ma diyagoya donc Touré i jɔ an ka dɔ mɛn sa Touré i jɔ an ka dɔ mɛn sa Touré non dɔnkili jara donc big up n bɛ bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ inshallah bye bye